Hi, my name is Denise Salma Gintajani. My name is Rosa Angelina Soraya. Good morning. We thank all who have taken the time to attend the event. I will give a lecture on action of violence against children in the family. My purpose in asking this question is to make myself concerning about these issues. Moreover, as the future heirs of our country, this violence and befallen many of our young generation. Selamat pagi, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Saya akan memberikan ceramah tentang tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Tujuan saya mengajukan pertanyaan ini adalah untuk membuat diri saya prihatin tentang masalah ini. Apalagi sebagai pewaris masa depan negara kita, kekerasan ini telah menimpa banyak generasi muda kita. Violence is a crime that must be eradicated. Cases of the violence against men, women, and children often make illness in various media. However, many cases are not reported because of cases of violence that are considered trivial, especially violence against children. There are many cases of violence against children, but only a few are follow up. Kekerasan adalah kejahatan yang harus diberantas. Kasus kekerasan terhadap laki-laki, perempuan, dan anak kerap menjadi headline di berbagai media. Namun, banyak kasus yang tidak terlaporkan karena kasus kekerasan yang dianggap sepele, terutama kekerasan terhadap anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak, namun hanya sedikit yang ditindaklanjuti. In fact, children are the next generation of the nation, and childhood life is very influential on physiological and moral attitude when growing up. Padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan kehidupan masa kecil sangat berpengaruh terhadap sikap psikologis dan moral anak ketika beranjak dewasa. We all know that violence against children often gets less attention because the children still belong to their parents. Their right to grow, live, develop, and participate optimally in accordance with dignity and humanity, and of course, protection from violence and discrimination are forgotten. Children's rights are part of human rights that must be guarded, protected, and fulfilled by parents, family, government, and nation. Kita semua tahu bahwa kekerasan terhadap anak seringkali kurang mendapatkan perhatian, karena anak tetap menjadi milik orang tuanya. Maka hak-hak untuk tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan tentunya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dilupakan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bangsa. In this area of globalization and technological advancement, we cannot avoid the inclusion of various cultures and lifestyles from all over the world. This has direct impact on the younger generation in Indonesia, including children. Society feels the freedom of individual way of life and culture. Environmental committees and community units no longer operate normally. So on this occasion, let's refit and local culture. We return to the function of the family as war against domestic violence, especially violence against children. Families, especially parents, have very big influence on the development of children's character. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini, kita tidak bisa menghindari masuknya berbagai budaya dan gaya hidup dari seluruh dunia. Hal ini tentu berdampak langsung pada generasi muda di Indonesia, termasuk anak-anak. Masyarakat semakin merasakan kebebasan cara hidup dan budaya individu, komit lingkungan, dan untuk komunitas tidak lagi beroperasi secara normal. Jadi, pada kesempatan kali ini, mari kita hidupkan kembali budaya lokal, kita kembalikan pada fungsi keluarga sebagai benteng pertahanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak tentunya.
Keluarga, khususnya orang tua, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karakter anak. That's all I have to say. Apologies if there are misspelling and omission. Thank you for your attention and I will finish. Sekian pidato yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Oke, Denise.